सुंदर ऐसे प्रकार के विषय चाल रो छ। अब हमारो माऊली हवाला सुंदर ऐसे विषय को हालो हालो एक गाड़ी याड़ी गिधेर माई की तो आयो पामणो वाह तो कुणसे गामे ती आयो रे वे थोड़ू पामणो जे संत महात्मा उच्च केरे छ। संत महात्मा वो पामणे ढूंढे सारू हाँ हाँ ई 3.5 हाथेर जे गाड़ी में पामणो छ हाँ ई पामणो नेमका कथे ती आयो वाह 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 कथ वेथो हाँ आणि कु आयो वाह रे वाह याड़ी उतरेर में आयो कु कर हाँ ई पामणो वाह शेष तो केरे छा हाँ पामणो कतेरो हाँ पण उ कथे ती आये छ वर वळक करा वळक वळक करेर छ हाँ वळक कुसे जन केरी छ शून्य कारण हाँ शून्य शून्य केरे छा वाह वाह संत के हाँ जन केरे छ शून्य जन केरे छ शून्य हाँ 7 शून्य वाह पेलो प्रथम अर्ध शून्य हाँ शून्य शून्य माहिती मन क्या शून्य माहिती जाओ तर शून्य मध्ये जाओस जाओ जाओच पण शून्य माहिती ना धुधू कारच होत नामेर गजर छ आपण केरेचा परा पचंती मध्यम वय खरी या आते ती हेटरे की मुंडे ती जिबे थेट हाँ पण उफर देन अनुर वाचा केरेचा वो त खाली जप करस हाँ वो त खाली हाँ जब जप करच संत महात्मा वो वाते ती ज्ञान की दे वो वाते हांगोळी की दे वो नामे ती भजे हाँ हाँ वो नाम वेगळो हाँ आपण भद्र नाम वेगळो वाह रे वाह कोणी काय तरी शून्य जण केले छा शून्य माहिती आयचा शून्य जाहीर छ वाह वाह पण शून्य कुणसी जेमध्ये आखार कुबळण आयो जर बाफे कने ती जीव आयो वाह बाफे कने कतरा दन वेथे वाह रे वाह कोणी काय थोडा विषय अंगले थाणी आपण भविष्य सुरुवात करा सद्गुरुनाथ महाराज की जय सुने माई बेटो मारो शिवो वो न हेटा गुणा लावतारा सुने माई बेटो मारो शिवो वो न हेटा गुणा लावतारा आहा सुने माई बेटो मारो शिवो वो न हेटा गुणा लावतारा सुने माई बेटो मारो शिवो वो न हेटा गुणा लावतारा साधा सुने के रे भाई जना रमा सांभळो ध्यान लगाना दासाई डाला केरो भजानो हेटा गुणा लावतारा सुने माई बेटो मारो दियो हेटा गुणा लावतारा पेली सुनिए केरे बिहार ना आता सुनिए बुबेना ओता चकरा लागो भगवान हेटा गुणा लावतारा सुने माई बेटो मारो शिवो हेटा गुणा लावतारा हो सुने माई बेठो जीव पण हेट जीव शिवे रमती करेर छ जीव शिवेन भेळेर छ हा संत महात्मा उच्च केरे छ जीव शिवेन भेळे सारू सज भळेरी जीव शिवेरी रमती छ वाह वाह काय गिरकी छ रे का फिरकी छ जीव शिवेरी फिरकी छ भजन सोपा छे नी संत एक प्रमाण छ कोणी काय संत महात्मा के जे काय केरे छा जीव शिवेन भेळे सारू ख तकलीफ छ वन भेळे सारू मात्रम संत परमात्मा जन साधू संत केरे छा एक एक वाक्याती वो वेला करस वाह वाह काय जन केरे छा ब्रह्मांड जन उपरती जीव ले लायरो आणि हेटेती बी लायरो पण जन उपरती केरे छा पण जन उपरती केरे छा ब्रह्मांड माहिती जन शून्य कार्य माहिती लावणार शून्य कार्य माहिती जन पेल शून्य आद शून्य केरे छा आद शून्य आद शून्य माई आद शून्य कुणसो आत्मा वाह रे वाह वो तो आत्मा बीस हाँ आद्य शून्य माई जन कुणसो आत्मा
પેલો પ્રથમ આત્મા ઉત વાસ કરે છે ઉતરાતી જ કરી તો ઉત માત્રમ દહે કુણસો રસ વારે વાહ દહે કુણસો રે. કુણસો છે. હા દહે કુણસો છે ઉતરાતી જ કોઈ તો વજી સાત માયા બી છે હા પેલ પ્રથમ માયા જેન જીવન રચના કરે છે સૃષ્ટિ રચના કરે છે પરમાત્મા પરમેશ્વરા ખાલી નામેર ગજર છે નામેર ગજર છ રામ રામ નામ કરે છે હા ઉતરાતી જ ખોરી તો સુને માહી બેટો મારો જીવ બોના હે ડાકુળ લાવ સુને માહી બેટો મારો જીવ બોના હે ડાકુળ લાવ પેલો ફરાતમ કરે આતમાન આ બેલ માયા લાગી ભગવાન હાથ દેખ બોલા ભજનો બોલાએ ઠાકુર લાલો તારા તમારો દીવો બોલાએ ઠાકુર લાલો તારા સુને માઈ વે તો મારો દીવો બોલાએ ઠાકુર લાલો તારા સુને માઈ વે તો મારો દીવો બોલાએ ઠાકુર લાલો તારા જેન કે છે પેલ પ્રથમ અર્ધ શૂન્ય હા શૂન્ય હા એકેલાર એક શૂન્ય લાગી તો 10 વચ્ચ હા એકેલાર એક શૂન્ય લાગી હા તો 10 વચ્ચ વચ્ચ. વજેક શૂન્ય લાગી તો 100 વચ્ચ 100 વચ્ચ. વજેક શૂન્ય લાગી તો હજાર 1000 વચ્ચ હા. વજેક શૂન્ય લાગી તો હા 10,000 વચ્ચ હા. વજેક શૂન્ય લાગી હા તો કેટલા લાખ લાખ વચ્ચ વચ્ચ. વજેક શૂન્ય લાગી તો 10 લાખ વચ્ચ હા. વજેક દર શૂન્ય લાગી હા. 7 શૂન્ય દર લાગી વારે વાહ. હા એકા એવની કોટી કોટી ફેરા હા. મંગ લાગે વારા માનવાचा માનવા છા હાવ રે. પણ વાતેમાં ધ્યાન આવતા આવતા હોત. આપણો ખેલકુ વેરો છે હા. ખેલકુ હા વેરો છે હા. હા એક ભાઈ આની માટીનો પ્રેમ હા ભાઈ આની ભાઈ આની માટીનો પ્રેમ હા असं सुंदर प्रेम હા हाँ पण माटी काय करत 10-5 मिनिटं मध्ये भूल जाओ હા बाई जो कच हाँ. उन 5 मिनिटं मध्ये भूल जाओ वारे वाह 5 मिनिटं હા બોલ જાઓ भूल जाओ हाँ. अब बरसातेर दाळ हाँ. बरसातेर दाळ बाई काय किती हाटे सारू करा छत्री दे मेल दिनी હા छत्री लेतात आणि हाट करला कलाव माटीने मेल दिनी હા हाट करला की माठीन मेल दिने मेल दिनी હા हा हाट करेन गो હા पण हाट भराव तिने ती पर હા ને हाट भराव तिने ती पर पर. ई चले गो 1 वाजता बाबा. पण 1-2 घंटा काढू कु भाई वा હા ને होटलेम गो होटलेम जाता नाश्ता पाणी करी दो हाँ. नाश्ता पाणी करी दो पण वो छत्री भूल गो ભૂલો ગો ले गो तो छत्री भूल गो भूल गो. छत्री भूल गो हाँ. आणि वो होटल मध्ये निकलो નીકળો आणि दसे गोळा कलाव गार्डन फरी आऊ कलाव હા ને गार्डन गो ગો आणि गार्डन जाण विचार मार छत्री छे निकलो તારે पण वो गार्डन में जे को दी असो प्रेमिका बेटे वेरे वारे बाबा छोरा छोरीन देख रो હા आणि छोरी छोरा છોરા દેખરી तक चाल रो હા छोरा छोरीन देख रही हाँ. देख रो हाँ. आणि छोरी छोरा દેખરી जना छोरी छोरी केरीस હા छोरी केरी छोरा ना હા मार आकिम काई दिकारो कलागो વારે વાહ तार आकिम कलागो सारी दुनिया दिसारो छ હા पण ये माटी बेटो अरे रे सारी दुनिया दिसारो कला मार छत्री दिसारो कलागो सारी दुनिया दिसारी के रे तर मार छत्री दिसाय भाकलागो उचलू कलागो. हां जना छोरा को હા जना छोरा को હા तार नाक केर छ હા तारच छ વાહ मुंडो केर छ તારો तारो छ हाँ. आती केर छ तारो छ. तारो छ हाँ. हालू केते ए भाई हाँ. शे तावर चगला पण छत्री मार चगला હા हालू भजन वेदारो छ केताळी भजन काय कछ जे आद्य शून्य केरे छ बाबा शून्य परमात्म जना पेल शून्य आद्य शून्य मै माया हाँ. वो तो श्री माया लागे श्री माया लागू છે श्री माया कन जीव आत्मा आयो छ हाँ. जेन शब्द रूपे ती जेन केरे छ हाँ. हा जेन बापे कन बी जीव आओ छ બાબા पण कत कथ हाँ. बापे कन कथरो जेन केरे छा बापे कन हा जीव आत्मा कत कथरो छ हाँ. विषय ते विषय आपण आंगले जावा ले जावा. आणि काही छे नी हाँ. एके बे केरी शब्द अगौ शब्द न जाणू एके रे विच शब्द बोल विषय ते विषय आपण बोलते पब्लिक मनोरंजन करा मनोरंजन करे रो मारे आली कान दूध भरायो रे बापे ગાના वाह. બાપે ગાના કાઈ કરાયો રે मारे आली कान दूध भरायो रे બાપે ગાના वाह, वाह. બાપે ગાના કાઈ કરાયો રે ए मारे
મારી યાદ કને દૂધ પરાય રે હાવ ને. બાપે કન હા, બાપે કને કાઈ ખરાયો ખરાયો. પેલો પ્રથમ આપણ કેરે છે યાડી પેટે રે ની પેલો પ્રથમ બાપ આગડી પેટે દર હા બાપ પેટે ધીરજ. પેટે દિરસ હા બાપ કા પેટે દિરસ હા. હા હા. જેન કેરે છે બાબા. બાપ આની યાડી હા હા એરકંતી હબાર હમાર માઉલિકો બાપ યાડી આપણે બનાવો છે હા પણ આત્મા કતેથી આવો છે વારે વાહ આત્મા કતે કતેથી આવો છે હા. હું પરમેશ્વર વેગળો હા હું નવાડી આપણો વેગળો વેગળો. કોની ખાય હા. હું ઘાલેવાળો કોણ છે માઈ જો હા. માઈ જોત લગાવડો કોણ છે હા. બોલાવડો કોણ છે વારે વાહ. ચલાવડો કોણ છે હા. હા હું કેમેથી આવ્યો છે વારે વાહ. ઓર આપણો વળક કરા વળક જ કરેરો જેન કેરે છે હા. બાપે કન હા. જેન યાડી કન નવમીના નવદન કેરે છે હા નવમીના હા. નવદન શાસ્ત્ર કેરી જ માર ઘર મગોની કેરો હા. શાસ્ત્ર કેરી છે વારે વાહ. અને વજી ઉતરાતી તો બાપે કન હા. 3 મીના 3 દન વારે વાહ બાપે કન હા. 3 મીના 3 દન હા. યાડી કન 9 મીના 9 દન કતરા વેગે હા હા 12 મહિના 12 દન 12 મીના 12 દન 12 દન હા 12 મીના 12 દન એરો મન ખ્યારો બાબા ઈ જન્મ હા હન કેતા સંત કચ માર ઘરે વાત છે માર ઘરે વાત ચેલિયા ઉતરાતી જ કોની તો દેખની પેલો પ્રથમ સાત ધાતુ માં સાત શાસ્ત્રના એકે ધાતુ માં સાત શાસ્ત્રના બાબા સાથી સાથી વેરે કોણ પનાસ વેના હાનુદાસા ઇનલ ભજને મારે બાપે ગાડા વાહ. બાપે ગાડા કાઈ કરાયો રે નારાયણ કનનુર ભરાયો રે બાપે ગાડા બોલ બોલ બાપે ગાડા કાઈ કરાયો રે काय केरे चा हा. एके धातु में सात सात धन वाह, वाह. साथी साथी एकोण 50 रे हा 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 हा. जेन बापे कन हा. सात धातु मा एके धातु में सात सात धन हा. साथी साथी एकोण 50 शिराज महाराज पचा आपण घरे वाच छे छे नी नी. जो आपण वाचरेचा हा. ऊ केरेचा वाह, वाह. आपण काय लबाडी बोला कोणी हा. जत्रा हमें नावच हा. उतर हम बोलाचा मत म्हणजे काय आज काय मन क्या खूप ज्ञानीच हमारो डॉक्टर साहब हा. हमारो सुभाष महाराज वाह, वाह. हमारो वही हमारो शिवाजी महाराज ये काही कमी छे नी यहान उंडे पाणी में पोमेले जकोस हाव ने. ये काही कमी छे नी हा. हा और सरज काय केर छ हा. जेनी आपण केरे छा वाह. सात 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 धातुम एके धातुम सात सात धन रेरो छ हा. पण जीव जीव होते ती उतरातीच कोणी तो हा. जीवजी काय करो छ काय? हा ये कवी सा सोरग देख भियालो ना आहा, वाह वाह ये चार चार से जामिया हो ना हम संतरा मंदा का चले रे बापे गाडा बापे गाडा काई करायो रे नारायण कननुर भरायो रे बापे गाडा बापे गाडा काई करायो रे हमार तांडेर माई एक असो बड़ो विद्वान व्यक्ति र और हाँ. कते भी तांडे माई कतेरी भी पामन आओगे हा तो पेलो प्रथम और घर जाओ जाओ पेलो प्रथम और और घर जाओ हाँ. हाँ केर घर आचो मन क्या कुण छ हाँ, हाँ आचो मन क्या वो छ बाबा राव छ हा हाँ और कस जाओ आचो मन क्या हाँ. वो त छ छ पण जना माटी आचो मन क्या रच मोटो माटी हा माटी शान केर कर रच हा बाई कन हा माटी लाव छ हाँ. पण माटी चाया करे नी बाईन चाया करू लागे छ बाई जाओ ने माटी शान के परच बाई बाई- पर बाई पर. हा, माटी एकानी पामणे लायन छाया करनागी हा. हा माटी वात मानत भा पतिवर्ता हा वन पतिवर्ता कस हा. आणि बाई लिया क कते लायो हा हन जर के दिनी वा, वा. अरे ये माटी सांभळे रे बाई बघ हावला ने हन कच पामळे रिसलेट पण होत जात कच पण ये के जा कुएगो और घर दीप पामण आहे आय आय दीप पामण आय आओगे हा ओज माटी घर दीप पामण आओगे माटी खेते में चलेगो हा हा डवरा हाकाल रो सारदाडो हा. सारदाडो डवरा हाकाल रो सानमा बदलेलेन चलो आरो बाईन के बाई हा भिया कत गोच बाबा भिया कलाव खेत साम गोच हा अब आवच कलावो आवाज बळ हा. गोचोडी बळद बांधेन हा गोच गोछ हा, बळद आवच लावच. हा. पण भिया आतोच के ना है चो कलागो हा. भिया आतो छे कलागो भारी खराब से कलागो का बाई बिहार काय थोडी तिथे गाल गाल मारच कलागो हा बिहार काय तिथे होत आसोच कलागो बाबा. हानु बाई केरो हा आणि माटी दोय बदलेने प्रति आयरो आयरो बाई केरो न माटी दोय प्रति लेने आयरो आयरो. पण बदे नाम माटी असो पाड मेलो हा. एके नाम पामणो ने एके नाम बडगा पाड मेलो बाबा एके नाम पामणो एके नाम बटका एके नाम बडगा हाव. हा हा बळद तांडे कन आयो हा आणि बडगा नामेर बद वच वचाडगो हा तांडे माया कुदोच बेटा उभार
तांडे कन आया को चढ़ जाओ हा भार सुदो खरा आहे पामड़ो घर आए पामड़ लेना है बैन के लागो हे पामड़े ने गच बांध के लागो हा बटगा रे गोच कलाओ बटगान लाऊं चुकलाओ ये पामड़ धोती चढ़ा रे गोड़े लोग वाह वाह वाह. ये पामड़ भाई तांडरो तो नाळीच के रोज कलाओ पामड़े ने गच बांध के रोज के लागो बड़गा लाऊं के रोज हाँ, भाई कीजू माटी खराब दिसा रोज के लागो हा वा. गचप गचप गोड़े लोग धोती चढ़ाले चढाले हाँ बड़गा लाऊ चुके के मत हा माटी बड़गा लेन गो गो वो पार में लो देर ना हाँ, ये उनका ही मालूम हा माटी ढेर ईमानदार हाँ. माटी ढेर पुण्यवान रहा पामळे बोले तडबडाई चाल रे म्हणे बळत बटगा हाँ, टाका उला सर डरो जो हमार नामे में फरक पडदारोच हा हमार नामे में बदल पडदारोच वाह, वाह. हजरेचा एक आणि वेदारोच एक एक. हाँ फूल है तो बर्बाद है हाँ. याद है तो आवाज आहे आबाद है याद है तो आबाद है भूल है तो बर्बाद है आबाद है. हाँ आपण भूल तो बर्बाद वेदावाचा हा हनु छ हाँ. के थानी माटी परती बटगा बदलेला चलो आरोच हा अन पाम तो वचाट गए वचाड गे बटगा लारोच ना गचप कशेन रियो गणित बेशे काय हो ती ऊपर चढ़ाने धास गए धास रहे. बहन पूछो हा पामन कद क्या कलागो हा पामन धाजे कलागो का पामो वो खोडी कलागो कुंडोन सोटाच मांगरेच कलागो अरे बाबा कुंडोन सोटाच मांगरेच कलागो हा. माटी कुंडोन सोटा लेलो माई मरचा घालून वाढतो थाट दारून दुलाला अंग अंग पामळ बाई कजो सासीच खोडी घालस रे माटी अंग धास पामन आणि दुलाला बाई हनुवेदारो छ हा. रमारो चिराय श्री मारे गो देवा मारो सीरा रमारो चिराय श्री मारे गो देवारा मारो सीरा रमारो चिराय श्री मारे गो देवारा मारो सीरा रमारो चिराय श्री मारे गो देवारा मारो सीरा धन के प्रभु श्री माया गो देवारा मारो सीरा रमारो झरे श्री मारे गो देवारा मारो सीरा वासनेचा संग जन्म घेणे लागे अरे वा. त्याचे अंग झाले हरिरूप अरे बाबा वासनेचा संगे हा. जन्म घेणे लागे हा. त्याचे अंग झाले हरिरूप अशी माया सात माया लागे वाळीच मुळाग हा. सात माया लागेवाळीचं. लागे वाळीच हा. एकेर एक हातेम झाले अंग ले जाय वाळीच हा. ले जाय वाळीचं. वाळीच हा. पेलो प्रथम शून्य केरेचा हा. अद्य शून्य के दिने अरे वा अद्य सुनेरमाई हा. श्री माया मात्रम हा. उतरातीच कोणी तो हा. धने केणू होतो श्री मायान दिवयात मन हाते मालना हरी जरा मारे गो देवारा मारो सीरा रारो जिरा मारे गो देवारा मारो सीरा दिवयात मन हाते मालना हवू तो विचार किती रामानना हरी जरा मारे गो देवारा मारो सीरा रामारो जिरे मारे गो देवारा मारो सीरा वो आत्मान हातेर माई झल्ली दी हो वो आत्मान हातेर माई झल्ली दी जीवेन हा हातेम झल्ले श्रीमाया गोदेर में रमाड री छ हा केरी छ हा ई जीव के लागो हा आयो छ वा. जीव आयोच के लागो मारे हातेर माई हा जीव आयोच पणन हा. हा वो तो देख श्रीमाया काय कीदी काय? ई जीव अंग जाय वाळो छ हा. एन धारा घणे धारा अंग लागे वाळो छ वा, वा. ई काय सुदो तरीका जाळो छेरी छेरी, एन छेरी. घणो वेला पडे वाळो छ वेला छ अंगेर वेला. गाम तो घणो घणमच के लागो हा वा. अंगेर गाम हा घणो घणमच के श्रीमाया देखनी हा. उतरातीच कोणी तो सात पदार्थ दिली रावो ना तू तो समाधारी आत्मान साशी रामारे श्री मारे गो देवारा मारो सीरा हा 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 मारो सीरे श्री मारे गो देवारा मारो सीरा धने केलू तो श्री मायान सात पदार्थ दे करा देना झाली रे श्री मारे गो देवारा मारो सीरा
जेन केरीचा शिरी माया हो. खातिर में जल्दी ई जाय वाळो उसको लागो अंग हो अंग जाय वाळो छ हा. के 7 पदार्थ दिनी बाबा 7 पदार्थ कुणच दिनी हा. 7 पदार्थ दिनी अरे पण वा. वो तो देख परमेश्वरा जीव आयो छ हा. पण जीव कवडा को आयो बाबा काही वरो रंग वेतो हा. जीव कवडा को आकारे में आयो बाबा हा जीव कवडा के आकारे में आयो हा, हा. आणि वरो रंग काही लायो अरे वा आणि श्री माया मात्र होते ती आंगेर मायान झाल्यार विचार चालू विचार चालू उठातीच कोणी तो धन केळू मी अंधे गयाथ मान तू डोळ्यात मध्ये करालो ना बोलारी झाला मारे गोसे मारा मारो चिरा रमारो जिरे श्रीवार गोसे मारा मारो चिरा निरंजने ती जीव आयो छ हो आता अद्य सुनेर माई श्री माया लागी छ पेलो प्रथम सिनु माया संत के बाबा ऐक बाबा भक्त सज्जना अरे वा ऐक बाबा भक्त सज्जना चौसष्टी के पार जाना बाबा तेथे ज्ञानपदी से खुना हा वस्ते जीव लगी वा संतेर प्रमाण छ च संतेर प्रमाण छ वो तो 64 के तो वो तो सृष्टि श्री माया के सृष्टि भी लागी वा कुल सृष्टि जे निरालंब सृष्टि केरेचा निरालंब हा निरालंब सृष्टी होत लागी वा सृष्टी होत लागी माया श्री माया निरालंब सृष्टी आणि आत्मा केरेचा पेलो प्रथम आत्मा वा आणि जेन होत केरेचा सूक्ष्म दे अरे बाबा असे एक एक वस्तू लेतानी आणि जीव आत्मा मात्र कर्मभूमी पाय सारू जीव आणि शिव भळे सारू तडप रे तडप रे जय आत्रा केते के मात्र श्री माया केरीच बेठान काय केरीचा बेटा जारो जी दूर गामेनो ती जोईले दो सोबते मारा बेटा जारो जी दूर गामेनो ती जोईले दो सोबते मारा बेटा जारो जी दूर गामेनो ती जोईले दो सोबते मारा बेटा जारो जी दूर गामेलो ती जोईले दो सोबते मारा ए धन केणू रे घरे मायान उतो समाजारी आदमान बेटा जारो जी दूर गामेलो ती जोईले दो सोबते मारा बेटा जारो जी दूर गामेलो ती जोईले दो सोबते मारा बेठान केरी बेटा जारोची दूर गामेन तिजोरी लेजो सोबते म जेन तिजोरी कुस दिनी जेन काय केरेचा जेन काय केरेचा हा 7 पदार्थ तिजोरी ती भरी 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 तिजोरी देना की हा. 7 पदार्थ देणे हा. पण 7 पदार्थ कुणच हा आपण केतू केतू भजण्यामध्ये अंगच विषय चालतो रे हा. कोणी काय 7 पदार्थ कुणच वा उतरातीच कोणी तो अंग माया कुणस लागच हा अंग खुसो सुने लागच हा मध्ये सुन के रे भाई देना धने के अनुदुस मायान आ उदो बोली बोला देखा वो ती जोईले दो सोबते मारा बेटा दारो जी दूर गामेलो ती जोईले दो सोबते मारा उदो देखा समझदारी होना बोल बोल हा दुसरी माया करणारे झालाना यानु केली रे जोईले दो सोबते मारा बेटा दारो जी दूर गामेलो ती जोईले दो सोबते मारा संत महात्मा उच केरे छ हो मन जत्रा जमच मग नानक्या सो मन क्यासु हा. मन जत्रा आरोज मोत्रा बोल्याळो छु मग काय आगाऊ बोम लबाळ लुबड बोल्याळो कोणी हमार बाप भी हम ख्यानुच केने मिलस बेटा जत्रा आवच उतराज बोले रो अगाऊ लबाड़ी सबाड़ी बोलन भड़काय तेरी लोग बोले हाँ आणि वो तो काही सोपा छेडी सुभाष महाराज छ तो शिवा महाराज छ हाँ वो तो आपण वजी काही ज्ञानेश्वर महाराज छ नी तो झगड़ा मोटो लेगेच गेला गो नानक्या पेरलेन डिग्री छोटो नानक्या के भी छोड़ रहे बने की हन हन केन मेलस हाँ. हन के वाह मेलच हा. पण हमारी वडील भी खूप आगळी भजन सुभाष महाराज म्हणून ओळख छ हा कोणी काय हा. तरी वदूर करते आपल्याला ज्ञान कळो
कितने आपण बोल रहे छा वा वा आपण बोल रहे छा हा कितने संत महात्मा उच के बाबा हा. जत्रा आपल्याला कळत छा वा. उतर आपण केयचा आहे हो आणि नानक्या मोठ्या मर्यादा करीचा आहे हो ने हा एखादी शस्त्र लागत शस्त्र काय माराचा बाण माराचा कोणी उती ज्यादा जोरेन शब्द लागस हो उती जोरेन ज्यादा शब्द लाग शब्द लागस मनक्यान कोणी काय और सारू शब्द संभाळून बोल हो मंदिर तोड़ मस्जिद तोड़ पर किसी का दिल मत तोड़ हो ने हनु कहते हैं संत महात्मा का संत महात्मा के रे जय घर बांधो जी प्रभु घर बांधो जी ए भा। हा 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 लागे रो रे लागे रो ये मारे वालो जा फुगा हा हा घर बांधो जी प्रभु घर बांधो जी वाह वाह हा हा ये लागे रो रे लागे रो ये मारे वालो जा फुगा सारे दिन आया मेरी सुंदर सारी गाड़ी ये न बनाए तो प्रभु बाप ने यारी घर बांधो जी प्रभु घर बांधो हा वाह 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 ये मारे वालो जा फुगा हो घर बांधो जी प्रभु घर बांधो जी वा वा लागे रो रे लाकेरो पण एम रे वाळो फुकटेरो फुगटेरो हो ने घर बांधलाचा घरेन लागच 20 लाख लागच 15 लाख लागच 30 लाख लाग 50 लाख लागच वा वा हा घर बांधेल हो ने पण घरे मा आपण हा फुगट राहता हो आपण तू बांधायची हा. तार बेटान फुगट रस हो. तार बेटान फुगट हो. रस पण हा. हा ई घर असो अनमोल बना मेलो छी हो रे. घर बांध मेलो छी हो. घर बांध मेलो म्हणजे मरे फुगटेरो परमेश्वर दिनोस वा वा एखादी आपण का एखादी मोटरसायकल लिया हो मोटरसायकल लिया हा. पण 4-4 मास सर्व्हिसिंग करावता 4-4 हो ने सर्व्हिसिंग सोडा सरपू साबण हो पण ये जीवडा ना हा, हा. ये जीवडा आपण कदर करे वारे वा. टाइम येऊ काय हा. तरी टाइम बंधन जो विषय अंग चाल रोच जो विषय अंग ले जावा हो मोठा कोण जोर दिले जाऊ सगळं जत्र आपण आवाज जत्र आपण केते जावा हो विषय अंग लेते जावा वा. कोणी काय तरी आता की तो टाइम मागायला हा. जय शिवाला जय शिवाला जय शिवाला